Jorani kok panda nanya bagi nasi tongna kaponi joto takhok tai bukhok chongno pujan khaka hamya phuri siango tirini jorani kok panda tini 22 তারিখ এপ্রিল 2024 সাল মারি তিনি কতর সাহিত্য পূজা কক্তমা আনিয়া ফাও হাইনো হাই তংফিরো তবে কক্তমানি সেখান পুজানো সানানি ক্লায়ো কক ত্রিপুরানি কাইসা যে অ্যাকাউন্ট স্ট্রাইক রমানি কেরেনি চিনি ভিডিও মানে কোনো আবক চিনি চায়া করেই তামনি হিমবা সরকারের বখাক্তি করোনা জরাও যে ভিডিও সরকারের বখাক্তি রেজাক মানে স্কুলের চেরারগ্ন পরিদি হইনাই গাই পরের মানে ভিডিওनि উপরনো স্ট্রাইক মানে তৈনাই নিউজ ভ্যানগার্ড नि কাইসা চ্যানেল जोंनो स्ट्राइक माने आवबाय खतर देरामुङै दङ आबनि बागै नरनो जों आरो फुनुगै मानलिया अ एकाउन्ट काइसाव जे जागाव 3,70,000 हाय नरकनि हामजागमा नरनि बरम फायकाबा नरनि बायसिनि हालक काइसा मानजलायमानि काइसा लामा सासुइ खिबका आबनि बागै नाय बसकां साला नरक तामो यात्री नाहरनाय आवतो जरान कक सानाय फियाबा नरकनो चिनलगि तंनाय बागै कबक जाव Joran kok pando punya tini kok teman ya pok kasai family kok rongno norna kaisa sarani saito gana purbo Tripura Lok Sabha asuk thaiyo jotoi vote ni সংখ্যা bangmani ke 1667 baskangni 26 তারিখ এপ্রিল যে লোকসভা চংবারিও কচাং খে ভোট নাহার মাননানি বাগিনাই গ্রাক নাই মথাং খাইজাক কানি সাইখানাকা দলাই হাংকরনি হাংকরফা তাই রিটার্নিং অফিসার সাজু ওয়াহিদ এ গাই আমনো কারিবা হাইনো জরজা সংবতান বিসিংতি হাসতেও তিনি ওয়ার্ল্ড আর্ট ডে পালাইজাকখা হাসতে কেরং সোয়ামুং তাংক্রা সাইখারকা জেলাতাই মহকুমা মানে হাংকরতাই বখাকসতে বেরেমনি দরবানক বসকারগনো আমনো রেলি রক বাহাইনো খালাইজাকখা তাই জরজা তাংবতাংনি বিসিংতি অসাল পালাইজাকখা লামা গানাও বহাংক্র কাইমানি বিসিংতি ওয়ার্ল্ড আর্ট ডে মানে ও অঙ্কনো আর্ট মানে হাটিং जों कग्रबाय हिनो अ हाटिंनि साल हाटिंनो बाहाय काहाम नारगनाय जों अ हासाकाव बरक दं हुकाके जोंनो अबनो जायमा खालायनाय अ हाटिंनो मोथां नारना बागैनाय आबुन बागै हाटिं काहाम नारनानि चिनका साइतमु तंनानि नांनाय आमनो कारि बाहायनो तिरिते ब कतर मा कक तमानि बिसिंग धर्मनगरनि गभर्नमेन्ट कलेजो তিনি কাইথাম বেরেমনি ইভিএম নতি নে ট্রেনিং রমানি পান্ডা সমজাকা ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্র তাই যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রনি ভোট রনাই রগনতি নে অ ফরেংমুং খাইজাকা তাই আলাইদা হাংকরফা সুভাষ চন্দ্র সাহা শাখা যে মিয়া তাই তিনি মিলবি যতই 100 জনা হাই ভোটার রগনতি নাই মা ভোট নিবাগै সামুং খাইনাই আবাহাই আদনতি নাই ট্রেনিং রেজাক মানি কক राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाहे তিনি दिल्ली कतालो राष्ट्रपति भवन काइसे पांदानि बिसिंति पद्म पुरस्कार रखा कचाम उपराष्ट्रपति राष्ट्रवक्र याकचु एम भेंकाया नायडू नवरजाखा पद्म पुरस्कार तै भारतनाट्यम मोसाख्रों डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम नबाहिनो पद्म विभूषण रजाखा राष्ट्रपति याक्तै तै थैमानि यागलो फानो पद्म विभूषण पुरस्कार रजाकनाय विश्वेश्वर पाठक पद्मभूषण पुरस्कार मानाय इंकतामो हिरु मिथुन चक्रवर्ती ताई रसामुंक्रं उषाव थुप बर्न पद्म विभूषण रजाकनाय आबहाय बहाय तिनि साखलाय जाखा गाय ताई गुबुन रगनि बिसिंग पद्मभूषण पुरस्कार मानाय रगनि बिसिंग दङ डॉक्टर सीताराम जिंदाल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस मधुसूदन पाटेल ताई उत्तर प्रदेश नि कचाम राज्यपाल राम नायक संरक खाबर तादे बुखुक चंग तिनी त्रिपुरा हास्तिनि काइसा कताल एक्सपीरियंस नि मानो बुबाग्रा अखेबो सालबार या खैनाय सालब्रुम पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुक थायो बिनि बाय पद्म बुबारनि नि बातै फानो त्रिपुरा मथा आईपीएफ तितै बीजेपी कथाजाक बनो भोट दिरिने ककपिनानि थांतानि तिनि कमलपुर निसिमी थांमानि लामा कुमारघाट निसिमी कमलपुर थांमानि लामा कचारो खादुदा ग्लुकरक लाहार कासुलाइखा तिनि बरक 16 दिन हायरमै तै मानैया आंलाय तंलायमानि गाके अ तै मानैया आंनि तंगन उकलुगो कारेन्ट करै आबुनिबो कारण गाताय काइसा अंकांके कारेन्ट करिंके तै करै ताबक तै माने कारेन्ट आबा हासिं दसिबो हाबिसिंनि सकगनानि काइसा जे उपाय गाबगैनो
koi chandra para hai tongo koi chandra para demdum bisini bising khobjana abo kumargat ardi blok ni bisingo khlayo borok tini komalpur ni simi kumargat thangmani lahar kotorono kaslaikya je supply bejes kon tui marnai te current bok ni area o marnai hninai abo 16 din rominai hamya tongmani a jorawono bubagra bo hanyo bini je road show ba program botangni baginai thangmani lahar kasujak ma bo bahani kasaka kasamani ulo login bobo am tani khadujak lokorok bai kok salaika gai maya rekha tai kok saka logino DM SDM tai arni je nangnai sognai lokorok bai kok samani bisingo 2 ghonta sanka office ni ko SDM ge 2 ghonta sanmani jagao bubagra thani tai ko 3 ghonta ronai tobo snamdi ninai kok sawinai bubagra ni kok bani ros salaijaka khadujak lokorok tabuk joto ni sai wana ma singja engjakmani kok kha oma hake phai sake simida oma ke lahar kasuke simida sini tipra salu korok ba manthai mansinai tumungno oma hake maya nei je borok sanya asui tong hake borno riya de tong nai oma hai koita kami tong tui nangma jaga tui maya satung kutung borok bekha telkar nani bagai khanyani bagai tui sabik babe kango sakka ham tongna bagai tui nani nango o khebo hanya se baratan simi tinta jora khe satung balai kutuk ta angkhor bagi ni ong salai tongmani jorabo tui ni bagai amsuk sak nangya tamungai o hani bosaba tui manaya theinai o sumungrok no tini kasai phaika o mahai pati moroni bisingtei bubagra wana jaktei phano lukurok no maya nangjakmani tebo nukjakha tini phadike naineliano joran kok pandabo obono punyani mangtri abo bai lukurak bubagra no khaka hamya forlai ka tei puitono tui khadong jak laimani nukjakha or salo आज अभी गर्मी भी अभी आप लोग कुछ नहीं कर सकते कि थोड़ा देर मत करो हम देखना नहीं आप नहीं बोलूँगा कौन सा देबर इसका नंबर लो किसान नंबर karen kurui tui kurui apa nih bagoy Cina yang tadi nang busuk poribar tong no busuk family tong ada deh mungkin ada 300 poribar 300 poribar koi একটা supply kabar ding ba ya জীবনং ya karen kurui no to samisa bono mukai bagoy no kuliah sungkong nai baru mas baru sanoro dong lainai salainai orang no kulainai purbo kaya o supply ba Lamano ordeng manu ti bondong tung tui semuanya Cina jaga tung tai Kaisa supply nang tung apa sih dabi kelai yang ni kai to tonggo bong ni supply बुबागरा आपका साथ आई एम विथ यू आप जानते हैं हम मंडा क्यों आते हैं हम गाड़ी घुमा के चले जाते हैं अभी 11 बजे है 10:50 आप 12 बजे तक लाइट दे सकते हैं अगर नहीं दे सकता 12 बजे तो नो प्रॉब्लम 1 बजे दे दो 1 बजे नहीं दे सकता 2 बजे दे दो लेकिन एक टाइम बता देने से इनको भी थोड़ा सा शांति रहेगा बस आप 4 बजे देना आप 4 बजे दे दो नो प्रॉब्लम लेकिन एक बार जब कमिटमेंट दे दिया तब 4 तो इसके लिए हम बोला आप अभी हमको लेकिन हम सारा तरफ से अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप 2 घंटा एक्स्ट्रा ले लो ठीक है लेकिन ठीक से करो ठीक है अभी यहाँ का मेन आदमी कौन है ये गांव का उसका नंबर चाहिए हमको
हम अगर अभी आप बोलेंगे, अभी देखो अभी बजा है 11 बजा है, हम इनको 2:30 को फोन करेगा। हमें आपका नंबर भी लूंगा, मैं आपका नंबर भी लूंगा, मैं आपका नंबर भी लूंगा, तीनों का नंबर लूंगा। मैं इसका नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसका नंबर ले रहा हूँ। मेरे फोन का अनिल टेपरमा मैं 3 बजे फोन कर लूंगा। अगर 3 बजे लाइट आया ठीक है, बुबागरा बस आप 4 बजे देना, आप 4 बजे देते, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बार जब कमिटमेंट दे दिया तब 4, तो इसके लिए हम बोला आप अभी हमको खुशी करने के लिए, हाँ आप खाबर ताते बुखुक संगर नखना बुबाग्रानि खायरक जागमानि ताइ लुकरकनो कक कचां बाय सावैनाय लामानरै साकनि लामानो केबेंगै चिनि जंजाल हामरानि अ लामा बाय इयाखौ जों कम से कम बिसा नासिंदि बिसावसिनि जंजाल कतर याकागनानि बागै जों जे लामा हिमि दङ अ लामानो सेनरक किसा नासिंदि अबहाय किसे मिसा हामियासे फायनाय आजराव जोंनो कातिरनानि बागै एकां व्यवस्था खालाय दङ नर बिसा नासिनि हिनि तिनिनो बखानि कक बसावै खनारका बुवाग्रा तामनि हिमबा जे एकर्ड ओइ थाका अ एकर्डनि बिसिं तैनाय हासुक हारेबो तंनाय रगनि बागैनो तेबो मोला जाका बांनाय हिनै बलुकरनो खा थामगु हिनि हिके ब आबता माहायनाय कुबै ककनो बसावै लुकरनि बसकांगो तिनि नुकजाकमनि मांगप्लि राजनीति जत जागावया किन्तु लुकरनि जंजालनि लगो आं दङ हिनै बसावनि कक नर खनाका फरिके ताबो पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइनो तीनो ताबो जतनो तक मुको हाइके मकल हाइके जतनो बसकां आगु लाइजाक अब हाइनि बिसिङो सीपीआईएम बाय कांग्रेस कथाजाक बाहायनो करं करं जागां माहायनो तिनि जतन साइ गोबां कतरखे रोड शो खालायमानि रोड शो माने लामा जायगा बरक तैलायनाय फ्लेग तैलायनाय लुकरकनो खोनारनानि हातियाव फानिरनो फुरुबनानि ताइ जतनो जे खादुदों काइसा बयारनि बिसिंतै टंखरनि बिसिंतै बाजाराव फानिरक नुक खांखेनो अम्मा ताकाले बिजेपिनि फायसिनाय हनै होनजागिया जातक आबहाय काइसा मांप्लि सामति सालायका तेलियमरा आमचायो तेलिमरा आमचाया तिनि रोड शो खालायमानि सालनि सिमिनो बरक बेलायखे केसेप चेराप सांखा पुया फुं बाबाय बखागो गाके तिप्रा मथा नो गोबां को बरक तैनाय तिनि रोड शोनि बागै तियारंखा आबनिल तरक तरक बीजेपी रक फायका ताइ मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा बीजेपी हासे कास्को राजीव भट्टाचार्य जी ताई सालथां त्रिपुरा आसुक थायो बीजेपी नेंगि बातानि बिप्लब कुमार देव संतम बाय बाक्सनो आरो तंखा कचा मंत्री मेबर कुमार जमातिया एम कमल कलय ताई पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट रंजित कुमार देवबर्मानो खबै गोबां सिखला आदं रक तिरिनि मांप्लिनो नाया थांका अंके बावैसा फाइसिं बलायखे खातंजाक जसके पान भोट पाइसिने पूर्व त्रिपुरा हनैनाय तेलेमुरा आमसाइ लुकरक बाहायनि फुनुका खातंमनि रैली खातंमनि रोड शो ताई रसामुं मोसामुं बाय नायथक नुकथक खालायनो अबहायनो हाय चंबरिनि आवायमुं ककपिरमुं लोकचं रायजों रगै तिनि फुनुका तेलेमुरा आमसायो फरिके नायनेनो ताबुक हर प्राय 7टा हाय जराव फानबरनि अ रैली बेलाखेनो खातंजाक तेलेमुरा आमसाय বিভিন্ন স্তরের যারা কার্যকর্তারা সবাইকে আজকের এই র্যালি আপনার সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ 26 তারিখ একই কথা বারবার আমরা বলবো, তবে একটা কথা আপনারা সবাই জানেন বোধহয়, গত 19 এপ্রিল যে পশ্চিম আমাদের আসনে যে ইলেকশন হলো, ত্রিপুরার নাম আগে কেউ জানতো না, এখন প্রতিটা ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা সবসময় উপরের দিকে থাকে। ত্রিপুরাতে 81%-এর উপরে আমাদের মতদাতারা ভোট দিয়েছেন। আমি আশা করব যে এটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা হাইয়েস্ট ভোট এবং সর্বনিম্ন কে ভোট পেয়েছে জানেন তো, বিহারে। যাই হোক, আমরা এখন সর্বোচ্চ মতদান মাধ্যমে আমরা 81%-এ আছি এবং আগামী 26 এপ্রিল এখানে আমি চাইব যে একটা
মানে একটা কম্পিটিশন হোক, হেলদি কম্পিটিশন হোক, এখানেও কম তো হবে না, কিন্তু সমান হতে হবে, নতুবা বেশি হতে হবে। সবাইকে আমি বলবো 26 তারিখ সকাল সকাল দিয়ে আমাদের যিনি প্রার্থী, আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়কে বিপুল ভোটে আপনারা জয় করবেন। আমরা চাই আগামী দিন এমন একটা সরকার ভারতবর্ষে হোক তৃতীয়বারের জন্য, যিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন, উনি তৃতীয়বারের জন্য আবার সেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন। আমি নিশ্চিত যে সারা ভারতবর্ষে প্রায় যে ভোট আমরা সমস্ত আমরা প্রদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো অংশে আমাদের এখানেও কম হবে না। 97 কোটি ভোট মানে ভোটদাতারা আছেন এবং সব জায়গার মধ্যে যিনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহ ফাইনাই লোকাল এমএলএ সমস্ত চিনি লিডার হোক আইপিএফ চিনি লিডার नांगजुक चीनी ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सी बातायनाय चीनी महारानी कीर्ति देवी देबबर्मानो गोबां मार्जिन बाय कप्लाय कुखे पद्म बुबाग्रा बुध रिनानि सानै तिनिनो ओ रुट सु जतन हामबाय सार तिनी बाहाय जॉइन रैली गो बाहाय मातक से साइखनार गो हामबाय तिनी जॉइन रैली वो खूब माने आईपीएफटी त्रिपुरा मथा बीजेपी जों जौथ रैली खाई दङ रुट खाई दङ 26 तारिखआव जोंनि राजकुमारी कीर्ति देबबर्मा नो बयनिसे मार्जिन गोबांबाय बयनिसे बहुत गोबांबाय पास खायरनि जतनो भोटार खूब हासि खुसि खाइबो दिनै ओरिलेव अबो के तिनी ओ जेरेली खाइमाने ओ जागाथानि बुम किसा साग्रा दिसा तेलियामुरा होयते चंगबोंनाय रेली खाजने रुचुंनाय बथाङै बाथागनाय नेताजी नगर मोटर स्टैंड वो हामबायसा long live 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 नखना नरक तेलेमुरा ओ लुकरकनि बसक हादुरि दुफुं दुफुं खायनो बरक रकनि मानजाकमानि मांप्लि सालनि सिमि ताबक सानजा जरानि कक ओंखाय आबायकेनो करं करं जागाव मांप्लि मा हायनो तिनि रामचंद्रघाट बायजालबारि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजानाय बायजालबारियाव बाहायनो
CM সংগ্রহনি থাংজাক মানজাক মনি জাগাও আমসাইনি MLA রঞ্জিত দেববর্মা কক সামানি চিনারো মাংপ্লি ফাই সপাইকা bo belaikha bolaikha মন্ত্রী অপরা ডক্টর মানিক সাহা ফাইমানি উলো লোকরকনি বাগিনাই जुदा जुदा सामुं बतang tai जुदा जुदा सरकारि सेबसाब मानि tongo जों आपनोते बसकांगो मानानि बागिनो एकट खलाई बर बाहायनो खाफुरि रै tongo हुके जों तामुइ खाफुरि आंनाय तामुइ भुट रिमाय आंनाय ताइ लोकरकनि बागिनो बर Tang tong ka changi ka thaya nai sing bus kang thamcha khai Maharani Kirti Devi Deborman utoi Purbo Tripura asuk thayo je chini bagi kok sanai khorok chana chongi rahona bagino o koklam unani nango nor bujinan nango hne bo bojanani chesta khaika CM Manik Sahano karibahi Rajiv Bhattacharya jitai amse local netarok ni ko bus kang koknar purbo babasa phasing mukhyamantri no bolai no koknar man nukjakha o tinni pandawo ও মাতনি উপরগণ ই করণ উড়িতঙ্গ দোতলা যে বয়ে সুস্থে যিনি ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার মনে করে এই করে দোতলা এই কথা বলে কমপ্লিট নাম তো ওরা তাও গান সুস্থে নাই 50টা চিনি বাইকালা অমো বিনে আমার হুঙ্ক মা বলে উঠছে तीनटा स्कूल 127 कोटी टाका ने जोङो बिल्डिं yang CPIM Congress ni kathajak India jot norok bohaino tabo kereng kereng jago kokpir thaniwo gobang ma allegation kari tongo BJP rok ni bakhago aba kene BJP ni haste kasku Pradesh BJP ni kasku Rajiv Bhattacharya no agi chit fund by kerengjak chit fund ni kase keramo koboljak ni koksil chamani ne tini kokphirna bagine kokto thuner ni panda khainai BJP Pradesh ni spokesperson Chang Chubroto Chakraborty tini koksil jaka CPIM ni hapang ni molose oroba gobang ma chit fund phaika borong thokaikha koti koti rang tlangkha aboni solution taubo chini sarkar khainani chesta khai tongo phiaba amhai obostao CPIM ni molose chit fund phaiongke Rajiv Bhattacharya ni tamo chaya tong o kokno silchaka CPIM rok kaisa kaisa ka jawab marnai hini tini koktomo thunerani panda khai sawi khanarka logiwa surit sarkar no logiwa tui
খাবারে তাতে বুকুকসং আগে নর ফারিকে খানালাই বনো ও খেবো লোকসভা চংবারিনো কিতিংনি হাসতে ক্রাক নাইমা থাঙ্গি তঙ্গো আ ক্রাক নাইমা থাঙ্গি তঙ্গনি জরাও বিএসএফ ব্লক যে জায়গাও ত্রিপুরা কাইসা হা আরি বাংলাদেশ হাবাই বাংলাদেশ হানি নো রাইজা সায়াতি বরক ইয়াকতুন খলাইয়াयो কেউ বা ড্রাগস কেউ বা কেফেক বানাই কেউ বা মসু কেউ বা কেউ বা রাইজা সায়াতি মানাই খনই ইয়াকতুন খলাইমানি রকম কাসুমানি লাইনো তঙ্গ বরতো মা বড় বড় রেল স্টেশন সমাজ তো মানে বর্ডারও লাইমানি তো আর সবাইও কিন্তু বিএসএফ দাবি খালাইও বড় বেলায় খেয়ে কাহাম সামুখাই দङ তাই আর গমা বরং কাসুকা দিতেন খাইকা রমখা আবাহাই গমা সামুং লুকরকে হামকরে সামুদাং হনি বলাই ফানো কিন্তু যতন নগুই দङ সাইমানি দङ ত্রিপুরাও বাহিকে বরক বাংখা যদি বিএসএফ কাহাম সামুং খালাইকা তামই ত্রিপুরাও ইলিগেল ইমাইগেল বাংখা রাজা সায়াতি মানে ওরা সবাইবা বাংখা সালবুরুম বুরুম ড্রাগস সালবুরুম বুরুম ন গোबांमा ইলিগেল বরক ইলিগেল পরিচয়পত্র নিনিতা রোহিঙ্গা তামো যেসপন রম নিকে তাঙै বাংখা গ্রাং নাইमा थांखे अ सुमु रकिनो अतरखा फरि बीएसएफ नि आईजीटी नि सालबागना प्रेस मिट खाइ सामने कगनो खनानि बेनि मांगलिबो 5 candidates were given the appointment. आबाकेनो बीजेपी वो जॉइनिंग रफैमानि बो मांगफ्ले नुकजाखा कांग्रेस सीपीआईएम याकारै शान्ति बाजाराव 16 नुखुंनि 49 भोटार बदल बानारम फैलेक्या फरिके शान्ति बाजाराव जॉइनिंग नै तंगमनि बो मांगफ्ले काथि तंखो लोकसभा चंबारी नोट किटिं लाइनाय कबुनि बदल याकारै बीजेपी बदल আজকে আমাদের ৩৮ জুলাইবাড়ি মণ্ডলের অধীনে ৭ নং বুথে আমাদের নির্বাচনী সভা আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়াকে বিপুল বুথে জয় করার জন্য আমরা আজকে এই নির্বাচনী সভা এই সভা শেষে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছে সিপিএম কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে 16 পরিবারে 63 জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছে এবং আমি ৩৮ জুলাইবাড়ি মণ্ডলের পক্ষ থেকে এবং ৭ নং বুথের পক্ষ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আজকে যোগদানকারীদেরকে আমি স্বাগত জানাই কারণ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার যে উন্নয়ন চলছে সেই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের সঙ্গে আসার জন্য ওনাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। त्रिपुरा हास्टेनि हालकनि कग्न सानानि थांकांके बेबागनो बरनो थकाइनानि बरनो
सिमच्रेबनानि सिक्रिउइ जानानि न्याहके बा थामची हलिरनानि आबाहाय मामां अ जरा फाइ तंखा ताइ सिकक बो सिकक किरिया सिकक मुख्यमंत्री मुंगै लागा कक सावैनाय सिकक मोबाइल ति सिकक कक सावै सिकक दाता सिदाक सिकक हुइजागै सिकक आबाहाय मताइ नगो लागा सिकक रकनि बासि मासे करिखा ओ त्रिपुरा हाव सिक्युरिटी ताम तंगसि आ सिक्युरिटी करि मिनो सि दावो इको चैनल लक सुरनो सिक्युर करै कक त्रिपुरा टीवी चैनल जे मानसाक लुकरनो सुआमंगरो आबुनि बिनिमये सरकार एडभार्टाइज ना तो दुरे थाक सरकार बसंनो थकायो बा जोंनो बाहायके चैनल लकनो चुबाया नि बिसिङो ओ कक बरक कक त्रिपुराके त्रिपुरासा लुकरकनि ओ हानि लुकरकनि न थांनानि बागै ओ हानि लुकरक देराय दं मानो कातिरनानि बागै कक सावो ओ हानि लुकरकनि जोंजाल बियार बिरमान लुकरकनो फुनुगो आबो हायरकनो फुनुगमानि सरकार साजाय आंगै जोंनो तो एडभार्टाइजमेन्ट रिया न रिया एमन किसी ट्राइबल वेलफेयर सुदुनो बसरो काइसे काइनि रक आबो पब्लिक रंने एकदम सिजारा नांसोगो बरक जोंजालो कलायखा आफर सिनो रो एडभार्टाइजमेन्ट उ स्टाइपेन्ड रकनो एक्सटेन्ड खायनानि रक बुइबे आन्दोलन खायजा खांगे काटिनानि रक बागै सिमि सोनो रत्रंता किन्तु अबहाय इंगै तंमानि बाय बाक्सानो यां गुबुन कक बाय जे चैनल खालाय तंनाय बरक बो हायनो जोंनि जे चैनलनि बरक भिउअर्स चिन्ति प्रसारक तो ताव सिसाय फाइमा जरा नगै फाइमा जरा बरक प्रेक्षा सिनामो जोंजागो बयता मखलाय तं जोंता मंगलाय तं आ दखुरनो सिना नायहनि जोंनि भिउस नाय खांके जोंनो केना नांगौ जों एडभार्टाइजमेन्ट यांगै कोन रकम चलि तं जामाने आबनो सुरु केना नाङै को जोंनो स्ट्राइक रयनै देरावै तं ओ माहाय रकनो जदि जोंनो मोथागनानि बागैनो बं टार्गेट खायरोगे जों बरनो मोथागनानि बागै दा उल्टा बासालासिनाय आइनि बिसिंते केस रफानो कमप्लेन रफानो 17 आं बरनो जदि आनि यूट्यूब नि बिसिंति बनो ताइसारि स्ट्राइक खायखांके बा जदि जुद्धर लायखांके बरक आप्रबो जोंनो सिनिउन थानाय बरक तो निजि चैनल बेनगार्ड हनै सैनो चिनार कपिराइट हनै फायखाबले गजों बनो याकारनायदा ता मुङै याकारनाय नरक सब्सक्राइब खाइ दं खांके नरक जदि जों हाय थकाय जाकबनि ककरन नुबि दं चिनि चैनल लक तयको ता बन्द जों थागा कक त्रिपुरा निउज नै आगियासो गोबां मानदरनि मुकुमु दंमोनि नरनि भिडिअ दंमोनि जों ब जागाव थाङै बलं हासु खापं थाङैनाय जों थुमजामानि लुकरंनि ककनो नरनो खोनारमानि सरकारनो खुनजु सप्लायरमानि नाला पायानो नाला पारयनै लुकरंनि अधिकारनो कक खोनारमानि आ भिडिअ रक्ताव डिलीट खाइखिउका अब चुकिलि तंगै मानो ओकुलुगो अनेक बरकनि चिन्ति प्रासा लुकु कयजनबो दङो जोनो केबेंनाय बरक बार करंजाक तंगै मानो सरकार बो करंजाक तंगै मानो ताइ ताबो गुबुन दफानि बरक जे चिनि चैनल न केबेंनाय बरक तंगै मानो इंका आमाहाय रगै जुद्ध कतर नांया हंगाके याक बा याक रंमि जासु तंसिनाय ओ बसकाङो नरक रतादि नरक मान खांके तामो खलायमान आबो किसा साइटो बायदि हिनिसि मा कबक सिनायगा ओ हास्तेओ कुनो ल एन्ड अर्डर बो हायनो काहाम करे इंगि दङ बरकनि बिसिङो इंगो पुइतो सालायनि बो करे इंगि दङ फुनति दिङि तो खांगा के रां थकायनि इंयांकाय आम हायरक मांसि ओ हायनो दागा सिदा इंगो आगरतला प्रेस क्लब नि कचाम सेक्रेटारि बस खुरुसे ताबो थकाय जाकमानि इंगो माजराव खलायनाय दिनि काइसा पातिखा प्रणब सरकार बनो फुन खायनाय सावो आं सीएम नि एडिशनल सेक्रेटारि मुख्यमंत्री नि कॉकपिट बागै मोबाइल थाइनि नरनि चुबासोना ओंखाय ब उनको पाइथागो बुदि खायनाय यां जुग खायनाय माने आम हाय अरब नाथ हनै कोन केबो करै पाइथाग जरा दिनि गाके पुलिस अफ नो ब खायमान बागै पुलिस अफ सिनसियारंखा दिनि रमैमानखा खोनायादि अ इस्युनो ति पुलानि सिमिनो चिनि क जागनो खोनादि याखनि सिमिनो ताम बम हेंखा आबनि मांखनि किसा मुं फालै मोबाइल खगनानि जरा सबैका हासनि सिकक आकार मानि पाइथाक जरा रमजाखा वेस्ट थानानि पुलिसनि चार्जक मुंबाई कक्तमांखा हास्तेव क्राइम ब्रांच पूर्व पीएस वेस्ट पीएस पूर्व वुमेन्स पीएस वेस्ट वुमेन पीएस बतला फारि गोबांमा पुलिस बाय पुलिस ट्राफिक ते पुलिस हेडक्वार्टर बाय नांलायजाक आगरतला हाई स्मार्ट सिटी व सीसीटीवी बाय खबजाक आरोब सिकक आकार जाक्ताबो खाख्लाब कुतुक ख्लायि बरकना फेमलगै पाइथाक जरा सीएम डॉक्टर मानिक शाहनी एडिशनल सेक्रेटारि बुमुंगरिउइ मोबाइल नानानि फान फुनुका और देबमंगै सिककनि बखरक
Yoklia Koktama Thumnai Kacham Secretary Pranab Sarkar bo Tini CM ni kok awanya mungui mobile thani khogna thangtaniwa mobile na phainai no ROMJAKHA police phiaba amse kabangma police naimuthang bucha tongibo oru depni khitna bo tangbiman yakho tabuk nai phayangka sikok da akarjak eba police ni phanda kebel oshinmung kasujak nujak sijak lukurokni তুমি কি ফোন করছিলা তাদের আমি না স্যারে ফোন কে কে কোন স্যার নাম কিটা কি মানে কি কইছে ফোন করে কইছে কিতা কইছে আমারে শুধু জাস্ট আইতে কইছে আমি আইছি বাড়ি কোন জায়গা তেনের বাড়ি কোন জায়গা তেনে বাড়ি কই রামনগর থাকে জয়নগর থাকে তুমি কেমনে জানো তেনরে আমরা যে কাজ করি আর কি তো তোমার মানে জায়গাটা কোন জায়গা থেকে মানে তোমার লগে কন্টাক্ট করছে কোন জায়গা আমার লগে ফোনে কন্টাক্ট এমনি তুমি তেনে চিনো না হ্যাঁ চিনি বাড়ি কোন জায়গা তেনে কইতাছি না রামনগর হইতে জয়নগর থাকে মাইডা আবার কি কথা রামনগর তেন দুইটা বাড়ি আছে কোন রামনগর কোন জায়গা খাবার তাতে বুকুক সং অবহাইনো দুখু দশা রক বাইনো जों रायलायमा tlंनाय कुबुइ लामातै हिमनानि थांखांखाय फारिखाय जरा हामियाव साबलगिर आबो बन प्रकृत बन्धु काहामनाय फारिखाय दिनि हाइनो हाय मांगलिका नुखुइ फाइका देम दुम बा देम सरा आमचायाव बाहाइनो तिप्रा मथा बीजेपी कथालायनाय नक थांनाय को महारानी कीर्ति देवी देवर मन बसकांनि साबिस्तार को बुदो नि ककपिर लेमन मांगलि कासे फैका सिक्लारनि बिसिंतै नाय जि जरान को पाननि पाइथा बुखागो हमबाय सिनि तिनि देमसरा बिसिओ दूर कैंपेन सिनि ए कैंपेन निंगो फायै आवाय मुं तिसाय हानन बागै फायमन बागै बसकां 26 तारिखो जों सिनि महारानी कीर्ति देवी सिंह देबबर्मानो गोबां मा बुधबायखे पारि रहनानि बागै ताइ सिनि बुबाग्रानि इमांनो बाय थांख्लायनानि बागै सिनि जे एकर्ड साइनिं माने आबनो पार्लामेन्ट बासावै सिनि तिप्रासारनि मानथायनो जाय जेखे सुक्रुबै सावै आ मानथायनो माननानि दाकति मारनानि बागै जों बनो अ जागानि सिनि पूर्व त्रिपुरा आसुक थायनि एमपि सनामै जों बनो रहनानि बागैनो जों तिनि जतनो साइतो लायजाक देमसरा बिसिओ जों नग थाङै सिनि जारा दाकफानो बुजिया आं तंनाय रगनो जों बंनो थाङै बुजक मानि आ कैंपेन जों चलै दंगो जों बसकांगो बताइबो हायनो सालसा सालनि जे जरा दंमानि इ जरानो जों नष्ट खायावै जों गोबां मा लोकनि थाङै ताबो जे थांथाय तंका जागो जों थाङै जों सिनि कैंपेन जों ते बसकां आगु लांनानै जों वानसबि अंखलायजाक खाबानि तादे बुकुक सं गाय तिनि जेसेकपानो कक्तमा हामिया कक्तमा चाया हायकाबा जरानो मचाया अंगै तंथं किन्तु कचारो चिनि लुको हामफ्राय सामुं तांनाय रगनि बिसिंगो किसा खातुंमानि किसा आसामानि बकक्तमा दंगो आबा केनो तिनि बेंगालुरु तिप्रासा टीम बरकनि चुबाय खरकचा क्लास 3 परिचंनाय सेरायनि ब्रेन सार्जारि हायकाबा ब्रेननि कासे ऑपरेशन खलायनाय बरक लुकुरनो चुबासु खलायमानि मांगलि कासे फायका गाय बरकनि चुबासुनि बिसिंतिनो तिनि खरकचा चेरायनि थिनां नुहुरनानि बखाक थाङै दंगो बरक तिनि जन देबबर्मानि तिफांबाय आगरतलानि एमबीबी कलेज एमबीबी इंगवा बिरखुं खलाव थाङै बरनो लामसुबि मानि मांगलि कासे फायका नायनायदि अ कक्तमा किसा खनावै आव माया गोनां रगनि बागैनाय ईश्वर दङ माहाय ताइ ईश्वर नायख्लाय गाका जतन मानथाय न जों किसाले हलास खलाय मान माने अ साक्थार मनो तिनो बरसे जे मानति चुक साक सुबा सुखा खरसा चेरायनि ऑपरेशन खायथौखा बेंगालुराव नै थुमजाक फाजिके कक्तम मखनायनि बनि मांगलि Kumano manai kumon kangkai bot sekang siming logio tongmani joto bukti bus kangote kaisa treatment tongko final treatment hopefully after complete and then pin treatment me wan suga sung sanamo tongmas boni treatment no kon norok da suba sukai jeng kisah suba su je kali mama khaiga te public ro gabang mana suba su rakha te kaisa kok sanamo tongor gabang ma borok ni suba su san to delima khai to china Tripura people foundation thani haipano unfortunately chini foundation na tau khona kep ni donation gari male chungjo to borno chowe meng to chungbo help nango bunyo chubanan bagai buichung chuba khanga chumbong no chubanan
moni bagan koynya mong public roma jodi brobo donation rok khai hangka chungte bo gumwa borong na help payment borok sa dara dinna saisung jokto daga financially bo mangno roi tong bo saisung bai bo sitok mai apply bo bini bo Omagina lukrokni chubachu lukrokni khatungma lukrokno puitu teilainai jeng dofa kaisa logir lainai sekanglajani hamlajani o thamsang lajani puituno ma teilainai nongbono puitu teikhono tai khropsano puitu ma sanai phiaba jeng kubuni dofa ro khaikaba bukha sitra chaya borok abhairok baile thungjagini tongo sajagini tongo buskangsi kahampano okloga hamyanglai tonglayo abrongno yakangnani bagai borok sinui tonglani nangsinai abo no hojakmung abono sisamung abono sini thinang kaham sunamnai tini bagasing situng jotona hambai